Achia hiyo mipaka. Achia saa hii. Achia saa hii. Achia. 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 Endelea kumwambia achia. Kila mmoja mwambie achia mipaka yangu. Mipaka ya biashara, mipaka ya ndoa, mipaka ya afya, mipaka ya huduma. Achia kila mahali. Achia kila sehemu. Achia saa hii. Achia saa hii. Achia saa hii. Achia sasa. Achia. Kemea kabisa mwenyewe kwa sauti yako. Kemea, anaachia huyo. Anaachia huyo. Huyo hapa anaachia. Huyo hapa anaachia. Huyo hapa anaachia. Huyo hapa anaachia. Anaachia hiyo ndoa. Anaachia hiyo ndoa. Anaachia hiyo biashara. Anaachia hiyo kazi. Anaachia sasa. Anaachia sasa. Anaachia sasa. Anaachia sasa. Anaachia sasa. Kemea. Achia kwa Yesu hai. Kuna mamlaka. Kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, achia ewe shetani, achia ewe mapepo, achia nguvu za giza kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaachia vitu hivyo, ninaachia hiyo mipaka, inaachia. Ongeza tena, ongeza sauti yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia. Ewe pepo uliyeshika mipaka, pepo uliyeshika mipaka, anaondoka. Ewe Maimuna, nakata Subiani, Arusula, nenda. Kuna mwanamke anasikugulia pale. Nenda. Mipaka ya tumbo inaachia.